سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا 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 جد الحسینی مرحبا 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 یا نور العینی مرحبا یا. جب پیر کا دن آیا تاریخ ہوئی 12، بیا مینا کے گھر میں ایک چاند اتر آیا. آپس میں فرشتوں نے مبروک کہا سب کو کہ آج ہوا پیدا جو شاہ زمانہ ہے، خوشیوں کا سما ہے. خوبصورت انداز سے گھروں میں درودوں کی محافل سجائیے گا، اپنے بچوں کو بٹھا کے سونے محمد پہ درود پڑھیے گا. مساجد میں حضور کے ذکر کی محافل کیجیے گا، صدقہ و خیرات کیجیے گا، اپنی ہمسائیگی پر اپنی رشتہ داری پر غور کیجیے گا، اور جہاں ضرورت ہو وہاں آپ ان کی مدد کے لیے پہنچے. یہ میرے حضور کا طریقہ اور یہ حضور کا انداز ہے. چلو Ashley said, Sir, I see you only there. مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا. ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ, ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಏನೋ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹಾರೈಸಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ದೇವಿ ಹಿರಿಯರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲಿನ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಬೇಕು. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد